सांग्रं सालहर धर्मनगर पुलिस नि चाइतक माबाय नेताजी पारा आमचाइनि खरकसा सिक्लानि नगो रेड खलाय मानजाखा कायथाम पैकेट हिरोइन पाति मुंगो मानि खालाम मुंगै खरकसा सिक्लानो रमखा पुलिस हास्टेव साब्रुम नचया चाया लामातै फेकजांनाय मानै खोनै रंनि बानिया खलायमुं नेताजी पारा आमचाइनि खरकसा सिक्लानि नगो रेड खलाय मानजाखा कायथाम पैकेट हिरोइन पाति मुंगो मानि खालाम मुंगै खरकसा सिक्लानो रमखा पुलिस रमजांनाय सिक्लानि तंथाय जाय थांगिर जागानाव कक्तमानि बिसिंतै साइमांखा रादा माने खाला मुंगै खरकसा सिक्ला धर्मनगर बारा तंगै गोबांमा फेकजांनाय माने रक फालै तंमानि कक सिलसामुं सांग्रं सालहर हुइजा कक्तमानि बिसिंतै धर्मनगर थानानि उसी शिबुरन्जन देनि तैदुल मुंबाय माने खालामनि नग खलायका रेड खलायमानि जराव कायथाम साबान बक्स बिसिंग मानजाखा 32 ग्राम हिरोइन आबो हाइकेनो बिनि नगो नाइतुकमानि जराव मानजाखा गोबांमा बुकचा ड्राग्स कतरा तै 30,900 कैश रां রাতে একটা সোর্সের অন দ্য বেসিস অফ সিক্রেট ইনফরমেশন আমরা দিগলবাগ নেতাজি পাড়াতে একটা রেড করি আর কি সেখানে আমাদের ইন্সপেক্টর রাজু ভৌমিক আমি নিজে প্লাস আরও সাব ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর সব আমাদের পুরো টিম নিয়ে সেখানে আমরা রেড করে এক বাড়ি থেকে একজনের কাছ থেকে রাধাকান্ত মানিক হালাম ওর কাছ থেকে আমরা বিপুল পরিমাণে এই হিরোইন পাই আর কি সাসপেক্টেড টু বি হিরোইন এবং কিছু ক্যাশ টাকা পাওয়া যায় অনেকটি ভ্যালু পাওয়া যায় তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা তাদের অ্যারেস্ট করেছি তাদের এবং এগুলি সিজ করেছি একটা এনডিপিসি একটা কেস আমরা রেজিস্টার করছি এবং কালকে আমরা তাকে কোর্টে প্রকাশ কত গ্রাম মাল হবে স্যার এখানে তিনটাতে 32 গ্রাম মাল আর কত টাকা পেয়েছেন টোটাল টাকা হচ্ছে 30,900 NDPS Act केरंगो FIR नाहारमानियागुलो फास हालो धर्मनगर फोकास्टेनि दरबार नगो तिसानाय हनै शाखा धर्मनगर थानानि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।